Lakasan mo. Lakasan mo. Ako, may video ka doon. There's a fire burning. Del Regnumza Adieu, Sudetia. Noodles Asiatic. Noodles Asiatic, është një ushqim shumë i lehtë, edhe për shkak kohës që përgatitet, por edhe shumë i lehtë për me ngrënë. Përgatitet shumë shpejt, vetëm nevojiten shumë perime, si dhe kakaki spaghetti, edhe gjithashtu edhe noodles. Shumë lehtë përgatitet. A ta shohim recetën se si është bërë, pastaj themi babës. Today we're gonna make Asian stir-fried seafood noodles. The ingredients are, of course, the noodles. We're gonna use the vermicelli, but we can also use the spaghetti, or if possible, we can find these egg noodles much better. And the cabbage, onions, chopped, carrots or carota, pepper, the red and the green. Of course, the shrimps and the leeks, this garlic powder, black pepper, chili flakes, the oil and the soy. First we're gonna make hot the pan. Make sure it will be hot, very much hot. Okay. And we're gonna put the oil. Sabi ko kasi nilagay mga ingredients sa gilid. Any oil. We can use sunflower oil or olive oil if you want. Then all the vegetables. You can do everything. Yes, same time. And the shrimps and the leeks. And the next, all the powders.